Some people say that a person without literary or artistic capacity cannot progress in sadhana and cannot be an instrument for divine wash. Is this true? Answer. All this is rubbish. Some of those who are progressing most cannot write well and know what. केतक लोक कहते जे साहित्यिक किंबा कलात्मक सामर्थ्य बिना जड़े लोक साधना रे अग्रगति करि परिबो नाही ओ दिव्य कर्म रे एक जंत्र होई परिबो नाही। या सत्य की? उत्तर हला ए सब किछि बाजे कथा। एमिति केते जण अछंती जो मान की साधना रे खूब अग्रगति करूचंती किंतु से माने भलो भाबरे लेखि जानते नाही कि से माने कोनोसी कला मध्ये जानते। All service done sincerely for the divine is sadhana, and all increase in the urge to serve is a sure sign of progress. भगवान को उद्देश्य रे निष्ठापर भाव रे करा जाउतबा समस्त सेवा ही हेउची साधना एवं सेवा करिवा पई प्रबल व्यग्रता रे जो बुद्धि हेउथाय ताहा ही हेउची अग्रगति रे को सुनिश्चित संकेत। भगवान को उद्देश्य रे निष्ठापर भाव रे करा जाउतबा समस्त सेवा ही हेउची साधना एवं सेवा करिवा पई प्रबल व्यग्रता रे जो वृद्धि होउथाय ताहा ही हेउची अग्रगति रे को सुनिश्चित संकेत। परमा भागवत जननी श्री मा परम प्रभु श्री अरविंद चरण कमल रे आमे अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करने को जाऊँचे आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र रे उपस्थित समस्त भाई और अपा मान को वंदे मातरम आ प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ रे चलंतु आमे नीरव रे ध्यानस्थ हेबा मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित। आज मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 271। आज मंत्रमयी सावित्री को उच्चारण करने चलते आम केन्द्रापड़ू आमर जन्मजय भाई को आम अनुरोध करवा। भाई आपण मंत्रमयी सावित्री उच्चारण करंतु आम समस्ते नीरव रे प्रभु मां को ध्यान करिवु। समस्ते साइलेंस। सावित्री बुक 2 द बुक ऑफ द ट्रैवलर ऑफ द वर्ल्ड्स canto 11 the kingdoms and godheads of the greater mind, page 271, line 391 onwards. All was quenched by number, name and form. Nothing was left untold, incalculable. Yet was there wisdom circled with a knot, truths they could find and hold, but not the one truth. The highest was to them unknowable. By knowing too much, they missed the whole to be unknown. The fathomless heart of the world was left unguessed, and the transcendent kept its secrecy. In a sublimer and more daring soar to the wide summit of the triple stairs, bare steps climbed up like flaming rocks of gold, burning their way to a pure absolute sky. August and few the sovereign kings of thought have made a space their wide all-seeing gaze, surveying the enormous work of time, a breath of all-containing consciousness, supported being in a still embrace. Intercessors with a luminous unseen, they kept in the long passage to the world. The imperatives of the Creator Self obeyed
by unknowing earth, by conscious heaven. Their thoughts are partners in its vast control. A great all-ruling consciousness is there, and mind unwitting serves a higher power. It is a channel, not the source of all. The cosmos is no accident in time. There is a meaning in each play of chance. There is a freedom in each phase of fate. A wisdom knows and guides the myriad world. A truth gauge shapes its beings and events. A world shape born upon creation's heights, voice of the eternal in the temporal spheres, prophet of seeing of the absolute, shows the idea's significance in form, and from that seed the growths of time arise. Bande Mataram. धन्यवाद भाई। आम एत जाए नीरव ध्यानस्थ थे मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित। बर्तमान समय आम कार्यक्रम भक्ति नैवेद्य अर्पण करवा। आज दिवस भक्ति नैवेद्य अर्पण करने आम से केन्द्रापड़ू आम सुधासीता आपा को अनुरोध करवा। सुधासीता आपा आज शुभ जन्मदिन। आम प्रथम बोनफेट जनवा। बोनफेट सुधासीता आपा, बोनफेट सुधासीता आपा, बोनफेट सुधासीता आपा। हैप्पी बर्थडे टू यू। प्रभु मां चरण कमल आम निवेदन करुचु। मां प्रभुंर शुभ आशीर्वाद सब आपण रही था। आपण सब मां चेतना रुहतु एवं आपण मां कर्म करी करी आपणकर मन प्राण एवं हृदय शरीर रे आपण रूपांतरित हो भगवत प्राप्त लभंतु। यह ही एस्पिरेशन पाठचक्र आज आम कामना करुचु। तेणु अपा को अनुरोध अपा आज आपणकर जो शुभ दिवस आज आपण आम मान समस्त आपण आज दिवस गोटे भक्ति नैवेद्य प्रभु मां चरण कमल अर्पण करंतु। सुधासीता अपा केन्द्रापड़ा। जगत जननी मधुमयी मां, जगत जननी मधुमयी मां, अंतरे मो कर बास मां, अंतरे मो कर बास, जगत जननी मधुमयी मां, अंतरे मो कर बास मां, अंतरे मो कर बास, प्रतिकर्मे फूटो तुम आचरण, प्रतिकर्मे फूटो तुम आचरण, मुखे छूटो तुम हास मां, मुखे छूटो तुम हास मां, मुखे छूटो
तुम हास जगत जननी मधुमयिमा जगत जननी मधुमयिमा अंतरे मो करवास अंतरे मो करवास तुम नाम जपी अंतर मध्यारे प्रतिक्षण मोर कटो तुम गणारे अभिप्सा छंदिता कृपार प्रेम फूटो तुम नाम जपी अंतर मध्यारे प्रतिक्षण मोर कटो तुम गणारे अभिप्सा छंदिता कृपार प्रेम फूटो पुण्य स्वरूपा आहे विश्वरूपा पुण्य स्वरूपा आहे विश्वरूपा हृदयर मधुरस मुखे छुटो तुम हास मुखे छुटो तुम हास जगत जननी मधुमयिमा जगत जननी मधुमयिमा अंतरे मो करवास अंतरे मो करवास अंतरे मो करवास नाम स्मरी प्रभु नाम जपी जीवन हो आई धन्य आलोकित करा निश्चेतन धारा जागुए सकल ब्रह्म नाम स्मरी प्रभु नाम जपी जीवन हो आई धन्य आलोकित करा निश्चेतन धारा जागुए सकल ब्रह्म नव प्रभात को शांत करमा नव प्रभात को शांत करमा ढाली सुसा
मा परस मा मुखे छुटु तुम हास मा मुखे छुटु तुम हास जगत जननी मधुमयी मा जगत जननी मधुमयी मा अंतरे मोकर वास मा अंतरे मोकर वास प्रतिकर्मे फूट तुम आचरण प्रतिकर्मे फूट तुम आचरण मुखे छुटु तुम हास मा मुखे छुटु तुम हास मा मुखे छुटु तुम हास जगत जननी मधुमयी मा अंतरे मोकर वास मा अंतरे मोकर वास मा अंतरे मोकर वास। धन्यवाद आपा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको आपणकर ये शुभ जन्म दिवस एक गोटे सुंदर प्रार्थना माँ प्रभु चरण कमल अर्पण कर प्रार्थना भाव यह थिला आपण अनेक कथा आस्पायर आश्रय कर माँ को हृदय धारण करने आपण माँ को अनुरोध कर माँ को पाखरे निवेदन कर कारण हृदय भंडार भितर माँ को स्थान सब हृदय भितर माँ को जो मैंने रखती श्री अरविंद भी एक कथा कहते जो मैंने भगवती माँ को हृदय धारण करती से सब निरापद एवं आम समस्ते माँ को ही हृदय कंदर भितर धारण करवा एवं माँ को नहीं चलवा माँ को प्रेरणा चलवा एवं आमर जीवन को धन्य करवा एवं शेष आम आमर मन प्राण शरीर आम भगवान को प्राप्त हो या ही कामना करवा आपण शुभ जन्म दिवस यही प्रार्थना आपण जो प्रदान कले से आपण को अनेक अनेक धन्यवाद एवं माँ के पाखे आम निवेदन करुचु माँ आम समस्त हृदय बंदर आपण वास करंतु एवं आम समस्त आपण रूपांतरित कर दियंतु आमर समग्र सत्ता को। धन्यवाद आपा। समय आम आज कार्यक्रम रही आज आम सप्ताह 2 दिन सोमवार मंगलवार आम आलोचना कर चलचे परम प्रभु श्री अरविंद महान दिव्य ग्रंथ दि सिंथेसिस ऑफ योग योग सम्मानय जहाँकि धारावाहिक भाव में आलोचना कर चली बरगढ़ डॉक्टर चित्तरंजन साहू भाई आलोचना एजाप्त कंटिन्यू रही आम 7म अध्याय रही चैप्टर 7 रही आमर टॉपिक रही आचरण मानदंड और आध्यात्मिक स्वतंत्रता स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट एंड स्पिरिचुअल फ्रीडम आचरण मानदंड और आध्यात्मिक स्वतंत्रता या आमर कंटिन्यू चली भाई को आम अनुरोध करवा भाई आपण आलोचना एवं स्वाध्याय को आगे नियंतु डॉक्टर चित्तरंजन साहू भाई बरगढ़ भाई। परम करुणामयी दिव्य जननी श्रीमा एवं परम प्रभु श्री अरविंद श्रीपाद पद्म अशेष प्रणति ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र उपस्थित मातृप्रेमी समस्त पाभाई को सादर सप्रेम नमस्कार सहित पुनः स्वागत करुच्ची। समस्त को
मोर हार्दिक अभिनंदन जे आमे मांको कृपारू एभली गोटे अपूर्व अमृतमय सुजोग लाभ कर आसुचंती एवं सेथिपाई निरंतर मांको अशेष कृतज्ञता जणेबा ता सहित प्रार्थना करिबा जे हमर समस्त चिंता भावना एवं कर्म जेपरी मांको प्रेरणा रे अधिकରୁ अधिक परिचालित हुए प्रभुंकर बाणीर यथार्थ मर्म मां ही आमर चेतना रे उपलब्ध करंतु मांकर आलोक रे आमर चेतना परिचालित हो तेबे प्रभुंकर जोग समन्वय अध्ययन क्रम रे आमे सप्तम अध्यायर मध्यवर्ती अवस्था रे अछंती आचरण मानदंड एवं आध्यात्मिक स्वतंत्रता यार 22 अनुच्छेद आमे अध्ययन कर सारिचंती पृष्ठा संख्या 201 पर्यंत एवं परवर्ती अनुच्छेद पैराग्राफ 23 रु आमे आरंभ करिबा सेही पृष्ठा 201 रो शेष धाड़ी रे ता पूर्वरु पूर्वापर संपर्क पाई किसी सूचना देवा आवश्यक मन करुछि आमे अध्ययन करुथिले प्रभुंक भाषा रे जे कोनोसी व्यक्तिर जीवन रो आचरण रो चारि गोटी मानदंड एवं तार प्रथम दुईटी समस्तंकु कबलित कर रखि थाए तृतीयटी जने सचेतन व्यक्तित्व इच्छा कले प्रकाशित करे निज चेतना रे एवं चतुर्थटी गोटे उज्जवल संभावना जहाकू क्वचित आग्रही आस्पृहाशील जोगयुक्त साधक माने हासिल करिसंती किंतु सेटा ही आम समस्तंकर अनिवार्य लक्ष्य तो नुहे गोटे माध्यम से माध्यम देकरी से पथ देकरी हमको रूपांतर पथरे आगे जावा पड़िबो जद्वारा आमर चेतनार पूर्णता लाभ हबो जहार उत्स होचंती भगवान एवं सेटा होची भगवान को सृष्ट उद्देश्य तेबे से चारोटी आचरण मानदंड माउथरे मने पकई दोछि प्रथमटी होची व्यक्तिगत आवश्यकता एवं जावतीय कामना वासना द्वितीयटी होची गोष्ठीगत आवश्यकता गोष्ठीगत दाबी गोष्ठीगत जीवन रो जावतीय नीति नियम प्रथा परंपरा ताहा हमर आचरण को निर्धारित करिथाए जोथि पाए अनेक समय रे हमर व्यक्तिगत स्वार्थ बा लक्ष्य को जलांजलि देवा को पड़ी थाए तृतीयटी होची हमर नैतिक चेतनार आदर्श उच्च मन चेतनार कार्य एटा नैतिकतार आदर्श रे आमे जीवन को गढ़ी तोलू जहाँ सामना रे व्यक्तिगत कामना वासना मध्य प्रकाशित होगा को सुजोग पाती नहीं किंतु तार परिणाम प्रभु कहिले अनेक समय रे सेठी आत्मार आस्पृहाटी मध्य मळि नहीं जाए एवं आउ गोटे द्वंद्व सृष्टि हुए जे अनेक समय रे नैतिकतार उच्च आदर्श जहाँ व्यक्ति पाए अनुकूल सेटा हुए तो गोष्ठी पाए अनुकूल ही न पारे जहाँ गोष्ठीगत नैतिकता सेटा व्यक्तिगत सत्य चेतनार कंठरोध करि पारे तेणु नैतिकता एवं व्यक्तिगत किंबा गोष्ठीगत आवश्यकता उपरे ए दुईटी मध्यरे सबले गोटे द्वंद्व लागि रही थाए कारण नैतिकता मनुष्यकृत मनचेतनार सृष्टि मनचेतनार जेहेतु संपूर्ण सत्य ज्ञान नहीं कौन सी नैतिकता केबे हेले पूर्णांग सत्य एवं संगति स्थापन करने को अक्षम आमे गोटे उदाहरण नेले बुझी परिबा अनेक समय रे कौन सी अत्याचारी व्यक्ति गोटे पापात्मा दुष्ट बुद्धि
समाजर बहुत क्षति करुଥାଏ एवं आईन आखिरे धूली देकरी से सब बेले खसी जाउଥାଏ। आईन जेते चेष्टा कले मध्य ताकू श्रृंखलित करि पार न थाए। से समय रे कौनसी व्यक्ति तार व्यक्तिगत नैतिकतार दाही दे से अपराधिक कार्य लिप्त थिबा व्यक्ति को हत्या करि पारे। ताद्वारा समग्र समाजर उन्नति साधित हुए, समग्र समाजर उपकार हुए ताद्वारा, किंतु समाजर आखिरे समाजर जो गोष्ठीगत न्याय बा नैतिकतार आदर्श जो आदर्श को मानि समाजटी आगु चालू थाए से आदर्श भित्तिरे देखिले से हत्याकारी व्यक्तिर अपराधी हो जाए। समस्त जानुथांती जे प्रकृतर अपराधी किए एवं जे हत्याकारी प्रकृतर से अपराध करि नै से गोटे महत् कार्य करिछि, किंतु समाजर नियम जेहेतु समस्ते मानिବାକୁ बाध्य से न्याय रे से हत्याकारी हो जाए अपराधी एवं प्रकृत अपराधी से तो निहत हला। अपराधी को तार पापाचार अव्याहति देकरी एवं समाज को तार अत्याचार अव्याहति देकरी जने किभଳି अपराध कला तार उत्तर समाज पाखरे नाही। एठी नैतिकता एवं आध्यात्मिकता प्रकृति सत्य चेतना उपर आधारित। तेणु नैतिकता एवं आध्यात्मिकता भितरे एठी द्वंद्व सृष्टि हुए एवं जेहेतु समग्र समाज से आध्यात्मिक चेतना द्वारा परिचालित ही नहीं, सेथिपाई ए द्वंद्व उपजवाटा स्वाभाविक। तेणु यार समाधान कोठी रहिछि मनुष्य सेटा खोजिछि एवं तार समाधान प्रकृति रहिछि गोटे उच्चतर चेतना रे। आमे अध्ययन करुथिले से 22तम पैराग्राफ रो शेष भाग रे Beyond the mental and moral being in us is a greater divine being that is spiritual and supramental. हमरो मानसिक और नैतिक सत्तार ऊर्ध्वरे तार बाहरे गोटे एभली बृहत्तर विशालतर दिव्य सत्ता रही जहा कि आध्यात्मिक एवं अति मानसिक से स्तर रे ही एवं से चेतना माध्यम रे ही मनुष्यर जावतीय मानसिक नीति नियम गोटे शुभ्र अग्निशिखा भितरे विलुप्त हो जाती एवं सेरा एभली गोटे चेतना जहाद्वारा मनुष्य तार मनमय चेतना को अतिक्रम करी आत्मार विशालतार उपनीत हुए, अतिमानसिक वास्तवतार जगत रे से प्रवेश करे। There alone can we touch the harmony of the divine powers. से जगह ही दिव्य शक्ति मानकर संगतिर स्पर्श आम लाभ करू। That are poorly misrepresented to our mind. से दिव्य शक्ति गुड़िक जितेबले आमर मन चेतना द्वारा प्रकाशित होती से अति विकृत हो जाती or framed into a false figure by the conflicting or wavering elements of moral law. किंबा गोटे मिथ्या प्रतिरूप से प्रकाशित होती किंबा परस्पर सहित संघर्षरत द्वंद्वयुक्त उपादान भाव रे आमर नैतिकता नियम मध्य देकरी से प्रकाशित होती। अर्थात प्रभु कहवा चाहते आध्यात्मिक सत्य को अक्षुण्ण भाव रे यथार्थ भाव रे प्रकाशित करिवार सामर्थ्य मनुष्यर मन चेतना नहीं। नैतिकता होची मनुष्यर मन चेतनार उपादान, मनुष्यर मन चेतनार सृष्टि। तेणु एथिरे द्वंद्व रहिबो ही रहिबो, विकृति रहिबो रहिबो। पूर्ण सत्य को केबे हेले प्रकाश करि परिबो नाही। किंतु जहा हेले भी से स्तर को हमको उन्नीत होगा पड़ो।
there alone is there any possibility of an absolute justice, love and right. ସେଇ ଉଚ୍ଚତର ଅତିମାନସିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାରେ ହିଁ ରହିଛି ଗୋଟେ ପରମ ନ୍ୟାୟ, ପ୍ରେମ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥତାର ସମ୍ଭାବନା। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅପରା ପ୍ରକୃତି ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଣିଷର ଚେତନାଗତ ଅବସ୍ଥା, ଏଠି ଯଦି ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଆଯାଉଛି, ସମାଜର ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ସମାଜର ଆଖିରେ ଏଟା ଅନ୍ୟାୟ। ଯଦି ନ୍ୟାୟକୁ ଜୋରରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରେମର ହତ୍ୟା ହେଉଛି। ତେବେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଆମକୁ ଦରକାର, ଚେତନାର ଏଭଳି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା, ଏଭଳି ଗୋଟେ ସ୍ତର ଯୋଉଠି ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଉଭୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଉଥିବେ। ଏବଂ ସେଟା ହେଉଛି ସେଇ ଅତିମାନସିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ସ୍ତର। ସେଇ ଚେତନାରେ ଉପନୀତ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆଚରଣ ମାନଦଣ୍ଡ ହେବ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବା ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ସେତେବେଳେ ଏସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ସେଇଠୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାରାଗ୍ରାଫ 23 page 201 ର ଶେଷ ଧାଡ଼ି। In other words, there is above society's external law and man's moral law, and beyond them, though feebly and ignorantly aimed at by something within them, a larger truth of a vast, unbound consciousness, a law divine, towards which both these blind and gross formulations are progressive, faltering steps that try to escape from the natural law of the animal to a more exalted light or universal rule. ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ସମାଜର ଯେଉଁ ବାହ୍ୟ ନିୟମ କାନୁନ ଏବଂ ମଣିଷର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚେତନାର ଯେଉଁ ନୈତିକତାର ନିୟମ ଏବଂ ତାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସାମାଜିକ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନୈତିକତାର ନିୟମର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏବଂ ସେସବୁର ପରିଧିର ବାହାରେ ଗୋଟେ ଏଭଳି ବୃହତ୍ତର ସତ୍ୟ ଏବଂ ବିଶାଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚେତନା ରହିଛି, ଯାହାକୁ ମଣିଷ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସୁଛି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ବିଶାଳତର ସତ୍ୟ, ଯଦିଓ ମଣିଷର ଚେତନା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅତି ଦୁର୍ବଳ ଭାବରେ, ଅଜ୍ଞାନତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ଅନ୍ଧାରରେ ବାଡ଼ି ବୁଲେଇଲା ଭଳି ମଣିଷ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସୁଛି, ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଛୋଟ ପିଲା ଚାଲି ଶିଖିବା ଭଳି ବାରମ୍ବାର ପଡୁଛି, ଉଠୁଛି, ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେଇ ନୈତିକତା ଏବଂ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା ଚେତନାଟିକୁ। ଏବଂ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସୁଛି ଯେ ଏହି ପ୍ରକୃତିର ଧରାବନ୍ଧା ନିୟମରୁ କିଭଳି ସେ ମୁକ୍ତ ହେବ। ପଶୁବତ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମରେ ବନ୍ଧା ହେଇକରି ପଡ଼ିଛି, ପଶୁ ଯେମିତି ଅସହାୟ ଭାବରେ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମକୁ ମାନିକରି ଚାଲେ, କାରଣ ତାର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ତାର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତିର ନିୟମରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଆସ୍ପୃହା ମଧ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଆସ୍ପୃହାଶୀଳ ଜୀବ, ମଣିଷର ଚେତନା ଅଛି, ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇପାରିବ। ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିବା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକ, ଖାଦ୍ୟ, ପେୟ, ସୁରକ୍ଷା, ନିଦ୍ରା, ଯାବତୀୟ ପ୍ରକୃତିଗତ ଅଧୀନତା ଆମର, ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇକରି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ବିଶାଳତର ଆଲୋକ ଏବଂ ବିଶ୍ୱଗତ ନିୟମ ସେଥିରେ ଉପନୀତ ହେବା ପାଇଁ
ମଣିଷ ଆବହମାନ କାଳରୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସୁଛି, ଯଦିଓ ସେଥିରେ ସେ ବାରମ୍ବାର ଅସଫଳ ହେଉଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଡିଭାଇନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ, ସେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ମାନଦଣ୍ଡ ମଣିଷର ଜୀବନର ଆଚରଣର, since the Godhead in us is our spirit moving towards its own concealed perfection, ଯେହେତୁ ଆମ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ୟଟି ବିରାଜିତ, ଯିଏକି ଆମକୁ ଆମର ସଂଗୁପ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି, must be a supreme spiritual law and truth of our nature. ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ପରମ ଆତ୍ମିକ ନିୟମ ହେଇଥିବ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରକୃତିର, ଆମର ଚେତନାର ସ୍ୱଭାବର ସତ୍ୟ ହେଇଥିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ପ୍ରତି ମଣିଷର ଏ ଆକର୍ଷଣ, ଅହେତୁକ ଅଚେତନ ଆକର୍ଷଣ। Again, as we are embodied beings in the world with a common existence and nature, and yet individual souls capable of direct touch with the transcendent. ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଶରୀରଧାରୀ, ଆମେ ପୃଥକ ପୃଥକ ଶରୀର ଧରିକରି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛୁ ପୃଥିବୀରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଗୋଟେ କମନ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରସ୍ପର ସହିତ ଆମେ ବନ୍ଧା, ଆମେ ଏକୁଟିଆ ବଞ୍ଚିପାରିବୁ ନାହିଁ। ସାମାଜିକ ଜାତିଗତ ନିୟମଟି ଆମର ସ୍ୱଭାବ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ ନିୟମ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସାମୂହିକତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ, ପରାତ୍ପର ଚେତନାର ସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପାର୍ଥକ୍ୟଟି ଏଠି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛି ସାମୂହିକ, ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଛାଡ଼ି ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଅନୁଭବ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଏକାଥରକେ ପରାତ୍ପର ଚେତନାକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ, ସେଭଳି ଅବସ୍ଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟଷ୍ଟି ସତ୍ତା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ବଳରେ, ସାଧନା ବଳରେ ପରାତ୍ମର ସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରିପାରିବ। The supreme truth of ourselves must have a double character. ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଚେତନାର ଯେଉଁ ପରମ ସତ୍ୟ, ତାର ଦୁଇଟି ଲକ୍ଷଣ ବା ଦୁଇଟି ଗୁଣ ନିହାତି ରହିବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଦୁଇଟି ଗୁଣ କ'ଣ? ପ୍ରଥମତଃ, it must be a law and truth that discovers the perfect movement, harmony, rhythm of a great spiritualized collective life. ପ୍ରଥମତଃ, ସେହି ଉଚ୍ଚତର ନିୟମ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଯାହାକି ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗତିବୃତ୍ତି, ସଂଗତି ଏବଂ ଆମର ସାମଗ୍ରିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ଛନ୍ଦମୟତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଭଳି ଗୋଟେ ନିୟମ, ଉଚ୍ଚତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନିୟମ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଜୀବନ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଗତି ଏବଂ ଛନ୍ଦମୟତା ସହିତ ଗତି କରିବ। And determines perfectly our relations with each being and all beings. ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ, ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଷ୍ଟି ସତ୍ତା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟଷ୍ଟି ସତ୍ତା ସହିତ କିଭଳି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନା କରିବ ଏବଂ ସମଗ୍ର ସତ୍ତା ସହିତ, ମଣିଷ ହଉ ବା ମଣିଷତ୍ୱର ହଉ ବା ମନୁଷ୍ୟତର ହଉ, ଯେକୌଣସି ସତ୍ତା ସହିତ ସେ କିଭଳି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେବ, ସମ୍ପର୍କିତ ହେବ, in nature's varied oneness. ପ୍ରକୃତିର ଏଇ ବହୁମୁଖୀ ଏକତ୍ୱ ଭିତରେ କ'ଣ ହେବ? ବ୍ୟଷ୍ଟି ଚେତନାର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ସେହି ଉଚ୍ଚତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ନିୟମ, ସେହି ସୂତ୍ରଟି ଆବିଷ୍କାର କରେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି।
it must be at the same time a law and truth that discovers to us at each moment the rhythm and the exact steps of the direct expression of the divine in soul, mind, life, body of the individual creature. ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଚେତନାର ଆବଶ୍ୟକତା କଥା କହିଲେ, ପରମ ସତ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ସଂଗତି ଏବଂ ଛନ୍ଦମୟତା ପ୍ରକାଶ କରିବ। ତା ସହିତ ସେ ଏଭଳି ସତ୍ୟ ବା ନିୟମର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବ ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚେତନାର, ଆମ ନିଜର ଆତ୍ମା, ମନ, ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଶରୀର ଭିତରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିପାରୁଥିବା ସେଭଳି ଅବସ୍ଥା। ଏବଂ ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଧର୍ମର ଅର୍ଥ। ସ୍ୱଧର୍ମ ସେଇଟା। ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚେତନାରେ ମୁଁ ପରମଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ୱ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବି, ପୁଣି ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଚେତନାରେ ମୁଁ ସମଗ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ଏକତ୍ୱ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବି ଏବଂ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣିକ ବା ମାନସିକ ଏକତ୍ୱ ନୁହେଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏକତ୍ୱ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେହି ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ପ୍ରତିଛବିକୁ ମୁଁ ଅବଲୋକନ କରିପାରୁଥିବି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 10ଟା ପାଣି ପାତ୍ର ଥୋଇଦେଲେ ସେ 10ଟି ଯାକ ପାତ୍ରରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର 10ଟା ନୁହନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ର ଏକ। ସେଇଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଏକ ହିଁ ଆତ୍ମା ପ୍ରକାଶିତ। ଏଇଟା କେବଳ ମାନସିକ ଧାରଣା ନ ହେଇକରି ଉପଲବ୍ଧିରେ ପରିଣତ ହେବ। এইଭଳି ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। And we find in experience that this supreme light and force of action in its highest expression is at once an imperative law and an absolute freedom. ଏବଂ ଆମେ ଅନୁଭବରେ ଏଇଟା ଉପଲବ୍ଧି କରିବା, ଆମର ଅନୁଭବ ସିଦ୍ଧ ହେବ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପରମ ଆଲୋକ ଏବଂ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆମେ ଯାହା ଲାଭ କରିବା ସେଇଟା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଅଲଙ୍ଘ୍ୟ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିବ। ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅକାଟ୍ୟ ନିୟମ, ମାନେ ଆମେ ତାକୁ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିବା। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ପରମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ଫ୍ରିଡମ୍, ପରମ ମୁକ୍ତିର ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଅନୁଭବ କରୁଥିବା। ଅଦ୍ଭୁତ କଥା, ଯୋଉଠି ବାଧ୍ୟତା ଅଛି, ଯୋଉଠି ନିୟମ ମାନିବାର ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଅଛି, ସେଠି ପୁଣି ପରମ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ କେମିତି ରହିଛି? ତାର କାରଣ ଏଇଟା ଯେ ସେଇ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଇମ୍ପେରେଟିଭ୍ ଲ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଧରାବନ୍ଧା ନିୟମ, ଅଲଙ୍ଘ ନିୟମ। ଏଥିପାଇଁ ବିକଜ ଇଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣସ୍ ବାଇ ଇମ୍ୟୁଟେବୁଲ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ଆୱାର ଏଭ୍ରି ଇନର ଆଣ୍ଡ ଆଉଟର ମୁଭମେଣ୍ଟ। ବାଧ୍ୟତା ଏଥିପାଇଁ ଯେ ସେଠି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିବୃତ୍ତି, ଆମର ଚେତନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟା, ବାହ୍ୟ ଏବଂ ଆନ୍ତରିକ, ସମସ୍ତେ ସେ ଆତ୍ମାର ନିୟମକୁ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଆଦେଶ ଦେବେ ସେଟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଦେଶ। ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା କାହାରି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ନିୟମ ଅକାଟ୍ୟ, ଇମ୍ପେରେଟିଭ୍ ଲ। ଏବଂ ସେଟା ପରମ ମୁକ୍ତି କେମିତି? And yet at each moment and in each movement the absolute freedom of the Supreme handles the perfect plasticity of our conscious and liberated nature. ମୁକ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିବୃତ୍ତିରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସେଠି ଅନୁଭବ କରୁଥିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା ଯିଏକି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରକାଶର ଯୋଗ୍ୟତମ ଯନ୍ତ୍ର, ସିଏ କେବେ ହେଲେ କାହା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧା ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମଚେତନାରେ ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା, ସେତେବେଳେ ହେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନ। ତେଣୁ ଆତ୍ମାର ନିୟମ ଆମର ଚେତନାର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ସେଠି ହେଉଛି ଇମ୍ପେରେଟିଭ୍ ଲ। ସେୟାରେ ସେ ନିୟମଟା ହେଇଯାଏ ଅଲଙ୍ଘ୍ୟ, ଅକାଟ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆତ୍ମିକ ଚେତନାରେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିବା, ସେତେବେଳେ
ଅନ୍ୟ କାହାରି ଅଧୀନତା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଉନଥିବା ବା ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରୁନଥିବା, ସେଟା ହେଉଛି ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ବା ପରମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ଯିବା, ପାରାଗ୍ରାଫ 24, page 202. The ethical idealist tries to discover this supreme law. ନୈତିକ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ଏହି ପରମ ନିୟମଟିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆଦର୍ଶବାଦୀ ତ ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବିଚକ୍ଷଣ ମନଚେତନାର ଅଧିକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ତାର ନୈତିକତାର ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିରେ ଏହି ପରମ ସୂତ୍ରଟିକୁ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ରହସ୍ୟଟିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଖୋଜେ। The ethical idealist tries to discover the supreme law in his own moral idea, in the inferior powers and factors that belong to the mental and ethical formula. ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୋଗ କରେ ସେ ଏ ପରମ ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ, ସେ ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ର, ଯେଉଁମାନେ କି ଆମର ମାନସିକ ଏବଂ ନୈତିକ ସୂତ୍ରର ଅଧୀନ। ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷ ତାର ମନଚେତନା ଏବଂ ନୈତିକତାର ଆଦର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଯେଉଁ ପରମ ସତ୍ୟ, ସେଥିରେ ସେ ବିଫଳ ହେବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। And to sustain and organize them, he selects a fundamental principle of conduct, essentially unsound and constructed by the intellect, utility, hedonism, reason, intuitive conscience, or any other generalized standard. ତାର ସେ ମାନସିକ ଏବଂ ନୈତିକ ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରି ଧରି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ ନିୟମ, ଏମିତି ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଖୋଜେ ଯାହାକି ମୂଳତଃ ଦୁର୍ବଳ, ଅସମର୍ଥ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହୁଏତ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥପୂର୍ତ୍ତିର ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା, ଯୁକ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା, କଳ୍ପନାପ୍ରିୟ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାର୍ବଜନୀନ ଆଚରଣ ମାନଦଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା। ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷ ନିଜର ମାନସିକ ନୈତିକ ଆଦର୍ଶକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକର ସାହାଯ୍ୟ ନିଏ, ସେମାନେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜ ଭିତରେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧିଶକ୍ତି ଏଟା କେବେ ହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିନାହିଁ ବା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାର ଯେଉଁ ଜୀବନର ଯାବତୀୟ ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା, ବସ୍ତୁ ସକଳର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତାର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ, ଏହି ସବୁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରୁଥାଏ ତାର ଚେତନାର ସଂଗୁପ୍ତ ଭାବରେ, ରହିଥିବା ତାର ଯେଉଁ ହିଡୋନିଜମ, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା, ତାର ଯୁକ୍ତି ବୁଦ୍ଧି, ବିଭିନ୍ନ ପାରିବେଶିକ ତଥ୍ୟକୁ ଭିତ୍ତି କରି ମଣିଷ ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରେ, ଏଇଟା ଭଲ, ସେଇଟା ଖରାପ, ଏଇଟା ଆବଶ୍ୟକ, ସେଇଟା ଅନାବଶ୍ୟକ, ଯାହାର ମୂଳ ଭିତ୍ତିଟି ହିଁ ମିଥ୍ୟା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ତାର ବିବେକ କେବେ ହେଲେ ସେ ପରମ ସତ୍ୟକୁ ଆକଳନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଇଣ୍ଟୁଇଟିଭ କନସାଇନ୍ସ, ବିବେକର ଯଦିଓ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସେ ସତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଟିକେ ଧାରଣା କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପରମ ସତ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ହେଲେ ବିବେକ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାର୍ବଜନୀନ ମାନଦଣ୍ଡ ଉପରେ ସେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ, ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ମଣିଷର ଜ୍ଞାନର ପରିସରରେ ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟର ପରିସର ଭିତରେ
ଯାହା କିଛି ମଣିଷର ସାଧନ ଅଛି ସେ ସବୁକୁ ଉପଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପରମ ସତ୍ୟର ସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି all such efforts are foredoomed to failure। ମଣିଷର ଏହି ସବୁ ଯାବତୀୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବିଫଳ ହେବ ବୋଲି ଆଗରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇସାରିଛି। Our inner nature is the progressive expression of the eternal spirit। ଆମର ଅନ୍ତର ପ୍ରକୃତିଟା ପ୍ରକୃତରେ ସେ ସନାତନ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। And too complex a power to be tied down by a single dominant mental or moral principle। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆମର ଅନ୍ତର ପ୍ରକୃତିରେ ଭଗବାନ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥାନ୍ତି ସେଟା ଏତେ ଜଟିଳ ଯେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧରାବନ୍ଧା ଗୋଟିକିଆ ନିୟମ ବା ଗୋଟେ ମାନସିକ ଏବଂ ନୈତିକ ନିୟମ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ପାରିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ମାନସିକ ବା ନୈତିକତାର ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ନିତ୍ୟ ପ୍ରଗତିଶୀଳ। Only the supramental consciousness can reveal to its differing and conflicting forces their spiritual truth and harmonize their divergences। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ଅତିମାନସିକ ଚେତନା ହିଁ ମଣିଷର ଏହି ମନ ଚେତନାର ପରସ୍ପର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଯୁକ୍ତ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖାଇ ଦେଇପାରିବ ସେମାନଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟଟି କଣ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଅବସାନ ଘଟାଇ ପାରିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯାବତୀୟ ବିକ୍ଷିପ୍ତତା ଏବଂ ଭିନ୍ନତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଂଗତି ଗୋଟେ ଏକତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ଯିବା। ପାରାଗ୍ରାଫ 25 ରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି The later religions endeavor to fix the type of a supreme truth of conduct, erect a system and declare God's law through the mouth of avatar or prophet। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ବିକଶିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଯାହାକି ମାନବ ଜାତି ବିଶାଳ ଆକାରରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ପୃଥିବୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ, ଇସଲାମ ଧର୍ମ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ଇହୁଦୀ ଧର୍ମ ଇତ୍ୟାଦି। ସେମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଆଚରଣ ଗୋଟେ ପରମ ସତ୍ୟ, ଗୋଟେ ପରମ ମାନଦଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛନ୍ତି ସମାଜରେ, ଯାହାକି ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିୟମ ବୋଲି। ସେଟା ସେମାନେ ତାଙ୍କରି ଧର୍ମର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ଯେଉଁ ଦ୍ରଷ୍ଟା ବା ଅବତାର ତାଙ୍କରି ମୁଖରେ କୁହାଇଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀକୁ ଆଧାର କରି ସେମାନେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଅକାଟ୍ୟ ନିୟମ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। These systems more powerful and dynamic than the dry ethical idea। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ନୈତିକତାର ଧାରଣା ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ତାର ପଶ୍ଚାତରେ କୌଣସି ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟଷ୍ଟି ସତ୍ତାର ସମର୍ଥନ ବା ପ୍ରମାଣ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରମାଣ ଭିତ୍ତିକ ହେଇଗଲା, ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ମହାପୁରୁଷ ମହମ୍ମଦ ଏମାନେ ଧରାପୃଷ୍ଠ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁଖନିସୃତ ବାଣୀ ମଣିଷ ସମାଜ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ବା ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ନିୟମ ଅକାଟ୍ୟ ଅଲଙ୍ଘ୍ୟ ବୋଲି ସମାଜ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। Are yet for the most part no more than idealistic glorification of the moral principle sanctified by religious emotion and the level of a superhuman origin।
तथापि अधिकांश अंशरे से नियम गुड़िक मनुष्यर धारणार गोटे गौरवोज्वल अभिव्यक्ति छड़ा अन्य किसी नुहे। अर्थात से पुरातन नैतिकतार नियम गुड़िक केवल गोटे गौरवपूर्ण भाव उच्च मानर रंग देकरी प्रकाशित करिबा एवं मनुष्यर धार्मिक भाव प्रवणता को आउ टिके घनीभूत करिबा एवं सेथिरे केवल गोटे सुपर ह्यूमन ओरिजिन बा अतिमानसिक सृष्टि अतिमानसिक उत्सर गोटे लेवल बा गोटे छाप लगेदेवा। अर्थात प्रभु जीशु महापुरुष मोहम्मद जेहेतु एगुड़ा कही तेणु निश्चित भाव में एटा भगवान बाणी ये गोटे आध्यात्मिकतार छाप लगेबा ही सार हुए किंतु परिणाम से समान ही थाए। सेगुड़िक जो माने अनुभव करथांती द्रष्टा सेमानक पई ही थाए सत्य किंतु अन्य मानक पई से गोटे संभावना मात्र एवं धराबंधा भाव से सब यदि अनुकरण करती ताहले केवल से नैतिकतार द्वाही दे पुरातन अभ्यास को बजाय रखा ही सार हुए। परम सत्य पाखरे मनुष्यर चेतना पहुंची पारना से आवश्यक व्यक्तिगत साधना तपस्या एवं अनुभूति जहाँकि कौन सी धार्मिक परंपरा आनी दे पारेना। तेणु किभली मनुष्य निज चेतना रे से दिव्य सत्य को उपलब्धि करिवो से संपर्क रे प्रभु परवर्ती अनुच्छेद गुड़िकर आलोचना करिसेंती। मनुष्यर आध्यात्मिक आचरण मानदंड से केवल निज चेतना रे निज अनुसंधान करिवो से संपर्क रे अध्ययन करिबा परवर्ती अधिवेशन मानकरे। वर्तमान तो समय ही जाइछि तेणु समस्त को मोर शेष आंतरिक धन्यवाद एवं मां के पाखरे विनम्र कृतज्ञता निवेदन करी आज आलोचना को विराम दोछि। वंदे मातरम। धन्यवाद भाई, बहुत सुंदर एवं सुस्पष्ट आलोचना एवं स्वाध्याय एवं जोटा कि माने समस्त चेतना को उन्मिलित करिवारे आपनकर ताहा बहुत सहायकता प्रदान करुछि आलोचना। तेणु भगवान पाखरे प्रभु पाखरे मां पाखरे आपन को अशेष अशेष आमे मां को धन्यवाद ज्ञापन करुछु। आपण आउरी भल भाव एवली आलोचना को साधक को आगे नेबे प्रभुंकर एही दिव्य ग्रंथ को आमर केमती समस्त केमती चेतना उन्मिलित हो आम केमती से आचरण मानदंड आमर से आध्यात्मिकता आमर रहू सी ता द्वारा कि आम केमती निज भितर आम आचरण मानदंड अतिमानस शक्ति से चेतना को आम केमती उन्मिलित हेले आमर दिव्यत्व प्राप्त हवा आउ नैतिकता ये जो आउ धार्मिकता एगुड़ा को आम केमती मुक्त लाभ मुक्ति हवा ए माँ प्रभु को ही निवेदन करवा केमती आम एठू मुक्ति आम आचरण मानदंड ता केमती हम अतिमानस बा आध्यात्मिकतार मानदंड केमती आमर हम से कथा आम माँ को ही निवेदन करवा प्रभु को निवेदन करवा। आउरी बहुत कथा आलोचना करने को आगक अच्छी आसंता काली पुणी आउ थे आलोचना को आगे नवा से आपण को आम धन्यवाद पुणी दे आम कार्यक्रम को पुणी आम किसी समय वाइंड अप करने पूर्व निरवित ध्यान करवा मदर्स मेडिटेशन म्यूजिक सहित समस्ते पुणी टिके साइलेंस हवा। कार्यक्रम उपस्थित थिबा समस्त भाई आपा मान को पुणी थे वंदे मातरम तथा प्रणाम जनाई भाई को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी प्रभु मां चरण कमल रे पुणी अनंत कोटि प्रणाम जनाई
आज कार्यक्रम को ये विरति घोषणा कली। कार्यक्रम ओभर समस्त माँ।